We would like to invite our esteemed and honorable Dr. Saeed Ismail, who is a consultant pediatrician, founder and chairman of Pakistan Center for Autism Skill. Dr. Saeed is also a co-founder of HANDS. Please join me in welcoming Dr. Saeed Ismail. कुछ एक्टिविस्ट्स हैं और मेरे मोहतरम उस्ताद डॉक्टर बिल्लू के साथ बैठे हैं। मैं छोटे से कुछ अल्फाजों में थोड़े मिनटों में हमारा जो सफ़र रहा है तकरीबन 14 साल हो गए इस काम में, उसको मैं ब्रीफ करूँगा और इंशाअल्लाह ये पीस प्रोग्राम के लिए सेट हो जाएगा। हमारा इदारा जो है उसका नाम आप लोग आमतौर पे जो मशहूर है वो PCA के नाम से है, पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म हमारे इदारे का नाम इसके काम की वजह से हुआ, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो है स्केल, सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड लर्निंग डिफरेंसेस। अब ऑटिज्म और लर्निंग डिफरेंसेस दोनों ऐसे मसाइल थे कि जिसकी सहूलतें शहर में थी लेकिन बहुत कम थी, इक्का दुक्का थी, और बहुत ज़रूरत थी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। इसकी जर्नी भी इस तरीके से शुरू होती है। मैं भी पीडियाट्रिशियन हूँ, तो एक हमारे साथी थे, उनकी बच्ची को था ऑटिज्म, तो जब वो उसकी सर्विसेज के लिए आए तो उस ज़माने में आज से कोई 14-15 साल पहले सहूलतें बहुत कम थी, तो वो भी परेशान थे और कहते थे कि मैं बाहर चला जाऊँ, मैं दुबई चला जाऊँ, वहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट है, क्या करूँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप हमारा साथ दें, और फिर हमने डॉक्टर बिल्लू से भी मशवरा लिया, तो हम जो है एक इदारा बनाते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तौफीक दी और अल्लाह की मदद शामिल रही तो इंशाअल्लाह एक ऐसा इदारा बनेगा जो शहर में इस सर्विसेज को आम भी करेगा और इस सर्विसेज को आम करके और इस साइंस को, इस मसले को एड्रेस करने के लिए अपना हिस्सा डालेगा। तो फिर स्केल की बुनियाद डाली गई और दैट इज इन 2012। तो 2012 में हमने पहला इदारा शुरू किया और नाम में भी आप देख रहे हैं कि ऑटिज्म है और लर्निंग डिफरेंसेस है। लर्निंग डिफरेंसेस एक पूरा एक अलग चैप्टर है जिसको के एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये हमारे नाम का इंटीग्रल पार्ट है, विच रियली मीन्स कि हम ये बताना चाहेंगे कि फ्यूचर में ये भी हमारा एक प्रोग्राम रहेगा कि लर्निंग डिफरेंसेस के प्रोग्राम्स को फिर हम शुरू करें। तो अल्लाह ने चाहा तो अगले साल उसकी थोड़ी सी बुनियाद रखेंगे और इस काम को भी साथ ही साथ बढ़ाएंगे। एक सेंटर से शुरू किया गुलिस्तान जौहर में, और फिर उसमें हमने सारी किस्म की असेसमेंट्स और थेरेपीज़ और ये सारी चीज़ें चलती रहीं, और वक्त के साथ उसके बाद PCHS में 2 सेंटर्स खुले, नाज़िमाबाद में एक छोटा सा यूनिट है। लेकिन वक्त के साथ जो है जो बड़ा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी बात रही इस पूरे सफ़र में, वो ह्यूमन रिसोर्स जो इस फील्ड में बहुत कम थी उसकी डेवलपमेंट रही थी, और ख़ास तौर पे जो बिहेवियर थेरेपी और उसके जो मसले थे उसके लिए हमारा बहुत बड़ा रोल रहा। और आगे मैं बताता हूँ कि हमने किस हद तक ये चीज़ें की हैं, लेकिन साथ ही साथ एक काम हमारा होता रहा कि इस काम की सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो इंटर्न्स आते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इंटर्न्स का फिगर भी जो है वो बहुत बड़ा है, 600 के करीब इंटर्न्स हमारे पास इंटर्नशिप करके जा चुके हैं। 2 हफ्ते से 2 महीने की इंटर्नशिप होती है। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं जो जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ रहा है। कराची यूनिवर्सिटी है, ज़ाउद्दीन यूनिवर्सिटी, डाउ, JPMC, पूरी एक लंबी लिस्ट है जिनके स्पेशल एड डिपार्टमेंट से या उनके साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे पास अब भी आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला भी इन जगह चल रहा है। थोड़े से मैं ये 2 ट्रेनिंग्स हम रेगुलरली कराते रहे हैं। एक RBT की ट्रेनिंग होती थी जिसमें हमारे एक मोहसिन ओक्लाहोमा में मंसूर चौधरी साहब थे, उनके ताउन से हमने पहली ट्रेनिंग कराई थी, और उसके बाद तकरीबन 300 आई थिंक RBT ट्रेनिंग्स करा चुके थे। फिर RBT जो USA और कनाडा बेस ज़्यादा थी, उन्होंने इंटरनेशनली बाकी इस ट्रेनिंग को महदूद कर दिया वहाँ पे, और बाकी नहीं रही। उस गैप को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन थी। अब इसकी एक अलग ट्रेनिंग होती है IBT की,
تو الحمدللہ اس کے لیے ہمارے ریگولر پروگرامس چلتے ہیں اور 300 کے قریب پروفیشنلز ہمارے پاس اس پروسیس سے گزر کے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو اسسمنٹس کی ہیں الحمدللہ کوئی آئی تھنک 2200 کے قریب اسسمنٹس ہم کر چکے ہیں. اور جو ٹریننگز مختلف قسم کے لوگ ہمارے پاس جو ٹریننگ کر کے گئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 11,000 لوگ ہمارے پاس مختلف قسم کی اویئرنیس اور ٹریننگز ریگولرلی کر کے جا چکے ہیں. انٹرنشپ پروگرام 600 لوگ تھے اور تو الحمدللہ یہ پورا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن اس وقت بھی آپ سب لوگ ہمارے ساتھ الگ الگ کاموں میں شامل ہیں لیکن بہت بڑا گیپ ہے, اب تک بھی بہت بڑا گیپ ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کے اور گورنمنٹ کے ہمارے ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مل کے جو بڑے گیپس ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. تو ایک تو گیپ یہ ہے کہ یقیناً اس کام کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ بچہ جو اس طریقے سے ڈائگنوز ہو اس کو سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ ہو. ابھی اتنے بچے ہیں اور اتنے کم ادارے ہیں کہ وہ کو سلاٹ بھی پورا نہیں ملتا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے تھراپسٹوں کو رکھنا, تھراپسٹوں کو ریٹین کرنا, ہیومن ریسورس ابھی بھی کم ہے. ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کام کو آگے بڑھانا. تو ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے اور آگے بھی ہمارے ساتھ مل کے اس میں کام کرے گی. ہم بھی شہر میں 2-3 چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں. میں موقع دیکھتے ہوئے سیکرٹری صاحب کی گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم شہر میں اور ایٹ لیسٹ 2 سینٹرز اور بڑھانا چاہیں گے جو اس سروسز کو آگے بڑھائیں, اور 2 سینٹرز ہم انٹیریئر سندھ میں کہیں اسٹارٹ کرنا چاہیں گے, اور ایک سینٹر جس کی بہت ضرورت ہے اور گورنمنٹ نے سی آرٹس کے طور پہ اس کا کچھ کام کیا ہوا بھی ہے, وہ ٹین ایجرز اور جو ینگ ایڈلٹس ہیں ان کے لیے پروگرامس. ان کے پروگرامس کی بہت کمی ہے. ابھی تک یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچے کو شروع سے لے بھی لیں تو جب وہ ٹین ایج اس میں قدم رکھتا ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس سہولتیں پھر بہت کم ہو جاتی ہیں. تو اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی اس میں کام کرنا چاہیں گے, ہم آپ کی مدد اس میں چاہیں گے کہ ہم بھی کوئی ووکیشنل اور ٹریننگ سینٹر فار ینگ ایڈلٹس اینڈ ٹین ایجرز کریں تاکہ ان کو نہ صرف ریہیبلیٹیشن کریں, ان کی ٹریننگز کریں, ان کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا پروگرام ہو, ان کی جاب پلیسمنٹس کے لیے کام کیا جائے اور ایک ایسا سائنٹیفک نظام بن جائے کہ بچے جو ہیں ماں باپ ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ اب بچہ میرا بڑا ہوگا تو کہاں جائے گا, کیا کرے گا. تو ایک روڈ میپ ہو, ماں باپ کو بھی تسلی ہو, ان کو ہم ہوپ دے سکیں کہ آگے چل کے یہ سب کچھ سوسائٹی ان کے لیے کر رہی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب کی ہیلپ سے اور گورنمنٹ کی ہیلپ سے اور اللہ کی مدد اور توفیق سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہم کریں گے. تھینک یو.